Uko magaze ngaha tuna swali ya kuuliza Waislamu. Dufise ikibazo tubaza Abayisilamu. Je, Allah, mbega Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mungu wa kweli? Ni Imana y'ukuri? Hilo ni swali. Ico ni kibazo. Kwa kusema hivi tuna mashaka. Kubona twabivuze uko dufise amakenga. Tumesoma vitabu tukaona mashaka. Twasomye ibitabo tutatubwira amakenga. Leo tunataka Waislamu waje tuwaulize watujibu. Twashimye rero kubaza Abayisilamu kugira ngo nabo bashobora kutwishura. Neno Allah, ijambo Allah lina maana Mungu. Ifise isiguro ivuga Imana au chochote ambacho kinaabudiwa, cyane ikintu icyo cyose gisengwa. Au Mungu wa kweli, iba Imana y'ukuri, au Mungu wa uongo, cyane Imana y'ikinyoma. Wewe ukitamka tu Allah, wewe ukize Allah, swat umesema Mungu wa kweli, unashaka kutuza Imana y'ukuri, au umesema Mungu wa uongo, cyane ukutuza Imana y'ikinyoma. Yote inategemea na imani yako. Yote leo ni bado kwizera kwao. Sasa tunachunguza maandiko. Leo tunaona usijume jambo tu. Baba Korani moja sherehe yake pale. Tusaidie. Hadi linge. Alafu tutaishia maisha ya Nabii Muhammad ukurasa wa 5. Na Qur'ani 5:2. Twende haraka. Qur'ani limwe isobanura baravuga ngo tamko Allah hiyo halitumiki ila kuwa jina la Mwenyezi Mungu kama vile linavyotumika tamko Mwenyezi Mungu kwa Kiswahili. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndiye tafsiri ya sawa ya Allah. Ni makosa kufasiri Allah kwa Mungu kwa sababu tamko hili wakati mwingine inatumiwa kwa asiyekuwa Mungu wa haki mwenye kuumba. Unaona sasa? Hii ndio haya imenifanya nitamke haya maneno. Uliwo murongo wadunye tembaza iki kibazo cya nyembuga ya majambo. Sasa leo tunaingia Qur'ani 5:2. Tugomba twinjira muri Qur'ani 5:2. Ulisomea pale sherehe yake Waislamu waelewe. 5:2 Suratul Maida inasemaje? Isiguro haravuga hati makafiri walikuwa wakenda huko Maka kuiji mbele ya masanamu yao hayo. Wale watianda na nje ya Al-Kaaba. Mpaka katika mwaka wa 9 wa Hijra, ndio baada mwaka mmoja mtume atakufa. Ndipo walipozuiliwa kuja kuiji hija ya ukafiri. Unaona sasa? Qur'ani inatuambia nini? Qur'ani tukiiki vitabu vya historia vinasema nini? Ilitaujibu vitu hiki. Kabla ya mbele ya Muhammad, Waarabu wote walikuwa wanaabudu ni masanamu pale Maka. Waarabu wote wasingirikwa maana au Maka. Maka hapakuwa Mungu wa kweli. Maka na maana hali. Nikisema hivi, inaonesha waziwazi haya. Hivi ndicho vyerekana mtemi. Hata wakati wa Muhammad, ndio mgiacha cha Muhammad, na Muhammad mwenyewe aliendelea kuabudu miungu na Al-Kaaba. Na Muhammad ni mtu abanda na kusindikwa maana tu Al-Kaaba. Kwa nini na Muhammad aliendelea kuabudu miungu ya Al-Kaaba? Wewe kina Muhammad abanda mtasindikwa maana tu Al-Kaaba. Historia ya Nabii Muhammad ukurasa wa 5. Kuna sababu pale. Hari mpamvu ngaha. Twende. Page ya 5. Haravuga hati. Pale alfajiri. Alipokwisha kuzaliwa mtume, Muhammad alipozaliwa, alikwenda kwa babu yake kuja kuona mjukuu wake. Unaona sasa? Babu huyo alifurahi sana. Na akamfunika nguo ya mjukuu wake. Narudia. Akamfunika manguo mjukuu wake. Ndio. Akajikongoja na kwenda kwenye Al-Kaaba. Al-Kaaba ya miungu. Babu Abdul Muttalib anampeleka mjukuu wake kufanya nini? Akafungua mlango. Akaingia naye ndani. Akasimama. Akamwombea dua kwa Mungu gani? Kwa mashairi aliyoyatunga mwenyewe. Leo setu wa Muhammad jaje kumuyape muziki amusengera ibaki amusengera ibaki kwa mama. Kibaki kitakita nini?
huyu Mungu Imana babu yake na Muhammad zetu wa Muhammad kampeleka mjukuu wake kwenda kumuombea. Huyu Mungu anaitwa Allah. Ndio maana anaitwa Allah. Nitawapa andiko msiogope. Huyu Mungu Imana kule Maka pamejaa masanamu. Maka alikuwa mama. Waislamu wanatuambiana kwamba wakati mtume wao alikuja, Muhammad yake ndio alipomoa masanamu. Ndio chakula hiyo kilikuwa mama. Ndio wanatuambiana. Ilikuwa mama tiki. Lakini kama angekuwa ni mtumishi wa kweli wa Mungu wa kweli, Imana yukuri. Mungu angekubali wampeleke kumsomea dua mbele ya masanamu. Imana alikuwa batwara umukozi wayo kumusengera imbere y'igwa mama. Abdul Muttalib alikuwa kiongozi wa kuabudu miungu pale Maka. Abdul Muttalib yari murongozi asenga igwa mama ngahi Maka. Akampeleka mjukuu wake kwenda miungu yake kwenda kumsomea dua. Atatwara mukuru imbere y'igwa mama na kumusengera. Alimsomea dua mbele ya Mungu gani? Yamusengeye kuyihe mana. Na huyo Mungu Abdul Muttalib alimwita Allah. Kandi ndiyo maana Abdul Muttalib yalise Allah. Baba, Qur'ani 105 sherehe. Qur'ani 105. Twende pale ukurasa wa 945. Hapo ndo tutapata vizuri. Tumia hiyo, Allah ndo mada yetu leo. Ni Mungu wa kweli? Allah nicho kigwa cyacu mbega ni Imana y'ukuri. Twende. Qur'ani 105. Te pale sherehe iko nzuri pale. Utaona. Haravuga ati nilikuwa ni jambo lililotokea hivi karibuni. Na kila mmoja huko Maka na Madina alikuwa analijua vyema. Ndio. Waarabu waliamini kuwa Al-Kaaba ililindwa katika shambulio hilo si na Mungu yeyote wa kiume au wa kike. Unaona? Ati Ali tulia. Al-Kaaba ilikuwa inalindwa, haikulindwa na Mungu yeyote. Yigeze itikama n'Imana yindi yariyo yose. Na tumeona kwamba ndani ya Al-Kaaba mlikuwa masanamu. Kandi twabonye ko muri Al-Kaaba hari ibigirwa mana. Sasa endelea tusikie. Tunaendelea. Narudia. Na kila Al-Kaaba ililindwa katika shambulio hilo. Ndio. Si na Mungu yeyote wa kiume au wa kike. Ndio. Bali na Allah. Ililindwa na nani? Na Allah. Wakati huo icho gihe Muhammad alikuwa hajazaliwa. Muhammad ni alibafu. Ilikuwa ni wakati wa ndovu. Tayari gihe chintovu. Ndovu manake tembo, tembo. Ndio. Kwa hiyo kubicho ililindwa na Allah. Yazigamwe na Allah. Waarabu wa mnyaka hiyo Muhammad hajazaliwa. Abarabu icho gihe Muhammad ataranavuka. Swali la msingi. Kibazo rero. Allah huyu. Je, ndio yule Muhammad aliwaletea Waislamu? Mbega nujanye na Muhammad wale ni Waislamu au ni Allah wa kweli? Chaje ni Imana y'ukuri. Kwa sababu na Biblia kwa Kiarabu, uko na Biblia ni Kiarabu inamuita Allah Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo. Inamuita Allah Imana Abrahamu na Isaka na Yakobo. Sasa hapa tunaona mchanganyiko kidogo. Ndio tunaona leo kuzaza. Ndio tunaona kama pana tofauti hapa. Yote tusalali tanuka. Iweje Mungu wa kweli aende kutamkwa na mizimu? Ndio ndio kwa Imana iende kukumbwa na wazee wa mama. Hapa ndo kuna swali hapa. Ndio hali kibazo. Baba, nisomee sasa. Tunaingia sifa za huyu Mungu. Turagerero mu byubahiro by'Imana. Nisomee Biblia. Nianze kwa Mungu wa kweli. Maana ukitafuta original, ukitafuta pirate, unatafuta kwanza original. Uko konde kitu nyacho, unatafuta nyacho. Unaanza kwanza unatafuta original kisha utaona pirate. Tuanze kuona kila kitu nyacho na kuli, bationa kila kitu atalika. Twende baba. Nisomee Mwanzo 1:1. Itangu lime. Mungu anasema nini? Halafu Biblia anasema nini?
ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Hapo mwanzo Mungu aliumba nini? Mbingu na ardhi. Waislamu mko hapo? Waislamu mbega muri ngaha. Tusome Minhaji al-Muslimin. Tumsikilize sasa sifa za Allah na yeye. Leo tusome kitabu cyitwa Minhaji al-Muslim. Hanga kumbe icyubahiro cy'Imana nayo. Kama ndio Mungu mmoja tutajua. Wanatuambiaga Mungu mmoja, Mungu mmoja. Leo tunabimenya. Ukurasa 94. Maandiko yanasema nini? Haravuga hati. Cha kwanza alichokiumba Allah. Sikiliza Allah yeye sasa. Mungu mwingine huyu. Anasema ni kalamu. Tena aliumba cha kwanza aliumba kalamu. Ukambele mbele Allah Imana alizamu kitu kulema ni kalamu. Jameni, kalamu ni kiumbe. Bega yeye ni kalamu ni kirema. Nataka niulize kalamu ni kiumbe, ni kalamu ni kirema. Hapa tunamjua sasa leo ana tunamwamini. Tunaanza kugundua mambo yake. Tangu tukijifiwe. Tunaona huyu sio Mungu wa kweli. Hata kama ni hoja wasimame hapo atuambie hapana kalamu ni kiumbe. Nyamara mnonga upita nyamara kikuri baada kuhaka wakati yeye kwa nivyo. Wewe baba, teremka mstari wa 26 hapo mwanzo. Mstari wa 26. Tangu lime gatandatu aravuga ngo sifa ya pili twende. Imana iravuga isitura n'umuntu mwishusho yacu ase natwe. Unaona? Mungu anafanana na mwanadamu. Imana isa n'umuntu. Utajiuliza anafanana na mwana gani? Ukwibaza mbere Imana isa n'umuntu gute? Mungu hatufanani mapua, macho, Imana ni isa natwe amazuru n'amaso. Mungu anatufanana utu wa ndani. Imana isa natwe mu muntu w'imbere. Alikamata akili yake akakupa na wewe. Yafase ubwenge bwayo iraguha. Na ndio maana unajua kizuri na kibaya. Hicho kitu ndugu itabe kile chini. Na ndio maana unajua hiki ni chema, hiki kiko sawa na hiki kiko sawa. Hicho kitu kile chini, kile kimezeleza, kile kimezeleza. Lakini katika Qur'ani, aliko muri Qur'ani 112 mstari wa 3 na wa 4 nitaisoma usingoje hata 14. Qur'ani inasema hivi. Allah hakuzaa wala hakuzaliwa wala hafanani na chochote. Allah ndiyajaye kandi ndiyajawe kandi bisa n'ikintu na kimwe. Nasa n'ikintu na kimwe. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maana hafanani na chochote. Kuvuga nisa ala nasa n'ikintu na kimwe. Maana yake hayupo. Kuvuga ntabaho. Unaona sasa? Kama wale wanaume watasimama hapa, waonyesha jinsi hatufanani. Baada kutoka kile tukasema imani. Hapa nimechimba shimo. Ni mjikinoko. Mwanaume atataka kufunika hapo tutaona. Umugabo yenda kukizirira tanda kumwaba. Baba, na sifa nyingine, ikindi cyubahiro. Allah hawezi kuzaa. Allah kashobora kubyara. Allah ni ngumba. Tasa bayandi majambo. Allah ni tasa. Allah ni ngumba bayandi majambo. Alisema yeye hawezi kuzaa. Yavuze ngo yari shobora kubyara. Maana yeye akizaa, nukuba yeye muyityaye mpaka awe na mwanamke. Isaba ko yogira umugore. Ukisoma Qur'ani 6:101, Qur'ani 6:101 inasema kwamba Allah hawezi kuzaa. Angekuwa na mpaka awe kwanza na mwanamke. Abagodishana ko Allah yogira umwana atamugorigira. Anashikwa na Mariamu. Leo alikuwa na Mariamu. Mariamu alizaa mtoto bila mume. Maria yarabyaye ataona n'umugabo. Angekuwa ni Mungu angekuwa na uwezo wote. Yeye yari Imana y'ukuri ifise ububasha bwose. Inamaanisha hana uwezo wote. Isingapata ubasha bwose. Sasa kama anao mwanaume atasimama. Yeye ndio ubasha bwose arabufise anaanza kutafuta. Iweje Allah awe akose mtoto kwa sababu hana mwanamke? Yongeza kutenda Allah amwe umwana atamugore bagira. Baba, tunaendelea. Tunabandana. Mungu wetu anazaa. Alikimana yake anabyara. Tena hahitaji mwanamke. Kandi ndio mugore. Hapana. Oya. Twende baba. Zaburi 2:7. Waislamu waelewe. Zaburi 2:7. Maana yanasemaje? Zaburi 2:7 haravuga ati. Inasemaje? Ndavuga rya jambo rishinzwe. Ura yarambariye aturura bwanje. Unaona sasa? Uyu munsi ndakubyaye. Unaona? Mungu wetu anatamka. Imana yatumiri kiravuga. Ndio anamwambia Daudi. Ndio ikia Daudi. Tangu leo nimekuzaa. Uyu munsi ndakubyaye. Wao sasa Allah anasema
haiwezekani. Akavuga ati ndio bibaho bishoboka. Ni wa Mungu wawili tofauti. Imani zilizo. Kama tunasema Waislamu, zenu huyo Mungu, msubiri hiyo maana. Ni Mungu wa Abdul Muttalib. Imani ya Abdul Muttalib. Muhammad kwa sababu yeye alizaliwa chini ya imani ya huyo Mungu, ndio mwenye akawaletea huyo Mungu. Kwa Muhammad avukiye munsi urongozi bw'uwo mutama akamazanira rero iyo mana. Sikiliza Mungu wetu anavyosema. Umbiliza imani yashikivu. Kisha anavyojitapa. Ingene yihayagiza. Isaya 45:22. Yesaya 45. Tumsikilize Mungu wetu original. 45 anasemaje? 21. Ni mubivuge. Ni mubizane. Mbere baje inama hamwe. Ninde yerekana ibyo urihereye mu bihe bya kera. Ninde yabimenyekanishije uhereye kera. Si jewe uhoraho. Kandi nta yindi mana atari jewe. Imana igorotse kandi umukiza. Nta yindi atari jewe. Bwana asifiwe. Mungu ni huyo. Jehova. Mungu wa Israeli. Imani ya Israeli. Mungu wa Kristo. Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Imani ya Jehova. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Imani ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Tumsikilize Allah naye. Kama atajitapa tutasikia. Kama hatajitapa na yeye tutamsikiliza. Sawa? Msikate minoti ile. Hakuna shida. 21:29 Qur'an. Qur'an 21:29 haravuga. Maneno yanasema nini? 21:29. Haravuga hati. Na atakayesema miongoni mwao, mimi ni Mungu badala yake, basi huyo tutamlipa kwa kumtia katika jehanamu. Weka kwa Kirundi. Sema kwa Kirundi. Haravuga hati murongo. Utohira yakavuga muri bo yuko jewe ndi Imana mu gishingo kiriya. Uwo tuzomuta mu muriro. Unaona sasa? Nikisema Allah anajua kama kuna Mungu mwingine. Kuvuga leo Allah arazi kwa leo iyindi Mana. Allah amekataa msimiti Mungu wa Israeli. Allah yanye ko mutomiti Mana. Bwana mnamwabudu mwenye amekataa. Kubera kimusenga Imana yanye ko muyisema. Atakayesema kwamba mimi ni Mungu badala yake, uzoba yuko jewe ndi Imana mu gishingo kiriya. huyo ataingia jehanamu. Uwo tuzomutambike hinomo. Mko mnakwama wapi Waislamu? Yeye mliko murachokirera. Hoja nyingine ndio hii. Ikindi kibazo hiki. Hii hoja nimeacha hapa. Icho nagisize Waje waichomoe. baze bagikure. Kama wao ni wanaume, nyamba barabata. na mimi narudia tena nyingine. Ndasubiye kandi mu ndi murongo. Allah anakubali kuabudiwa na mashetani. Allah yeye gusengwa na mashetani. Katika Qur'ani, muri Qur'ani 56:51 maneno yanasema hivi. 51:56. Inasema hivi, sikuabudu watu na majini ili wapate kuniabudu. Ngo sinaremye ibisigo n'abantu kiretse ko nabemye kugira ngo bisenge. Swali la msingi. Wewe Mungu anaabudiwa na majini. Imani sema na badaimo. Majini ni mapepo. Amadaimo ni mumbi. Sawa? Ni Mungu wa kweli? Ni Imana y'ukuri. Tusikilize Ufunuo Yohana. Mungu alikataa mapepo. Imana ya salama. Mungu wa mbinguni aliyafukuza mapepo haya tatu. Imana y'Israeli kanye amadaimoni. Sawa? Twende kwanza. 12:7 Ufunuo Yohana. Anzia 12 itasho Yohana haravuga hati. Inasemaje? Mwijuru hatuki intambara. Mikaeli n'abamarayika biwe barwanya ca gisato. Igisato kirwanana n'abamarayika baco. Nibatsinda. Kandi mwijuru aho ntiyabakiboneka. Ca gisato c'amahero kirakororwa. Nico nzoka ya mbere yitwa murwanizi. Irindi ni Satani. Nico kizimiza abari misi bose. Unaona sasa zorerwa ku isi. Abamarayika baco bakuranwa naco. Unaona sasa mapepo, abadaimoni na shetani wao na Satani w'urongozi wao walikuwa ni malaika. Bari abamarayika Wakamwasi Mungu, wakataka waabudiwe, bagomba kusengwa. Mungu hangefurahi. Imana nari kunezera, akawatupa chini, acha bakorora. Hao nao akasema mje mnyakueni. Ati nimuze jewe wangu. Swali la msingi, kibazo leo ni Mungu wa kweli? Imana y'ukuri. Mungu wa kweli alifukuza? Imana y'ukuri alirukanye. Ala naye anapokea eti wa mwabudu. Ala na wacha ikaze kurupiga kwa mabisiba musema. Dakika zinaniishia, nikirudi hapa nitawafafanulia zaidi mpate kuelewa. Uranya uramira jina gato nganda ndakuwasigurira neza. Ala sio Mungu wa kweli Waislamu. Kwewe kurande kwacu tuvuga tuti
wala si Imana y'ukuri. Ni Mungu alijipa utukufu wa Mungu. Ni Imana yihaye icyubahiro cy'Imana. Alijipa utukufu wa Mungu lakini sio wake. Icyubahiro cy'Imana mugabo atari kwayo. Unaona sasa? Amekataa yeye sio Mungu. Yiyagiye ko atari Imana. Lakini mnangangania eti ni Mungu. Mugabo muguma mwumviye ko ngo ni Imana. Yeye hawezi kuzaa. Yoyo ntiyashobora kubyara. Maana yake hana uwezo. Sikure yuko atamubasha bwose afise. Lakini Mungu ana uwezo wose, hata kuzaa anaweza. Mwanya waheze. Bwana awabariki. Asante. Si Mungu ndiyo tafsiri ya sawa ya tamko Allah. Ni nayo sobanuro nziza ihuye n'ijambo Allah cyangwa izina Allah. Komeza tena. Kandi ni makosa kufasiri tamko Allah, kusigura ijambo cyangwa izina Allah kwa Mungu, kuvuga ngo ni Mungu na makosa utigute. Ukisema Mungu au Mungu ni mingi, lakini Allah agobarumye. Wewe uvuze ngo Mungu na miguru mikoni Mungu. Igitumba gashobora kuba Mungu kugisenga. N'igiti kirashobora kuba Mungu kugisenga. N'Imana y'Abahindi ni Mungu, ile myungu yao tunajua kiwa mingi, si myungu. Ariko Allah ni Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni aliumba na Allah ndio aliumba myungu, ni Mwenyezi Mungu. Niyo musiguriwe neza n'ijambo Allah. Ngere kwera musengera ry'Imana biragoye kwemera Allah rero. None abawe bo kwemera Allah gute kandi izina ryabo barahakanye. Nyene cyane izina ryabo kandi izina barikorera kugira ngo uzohembwe. None uwo mwemera gute kuza kumuhakanye nyine kugira ngo uzoje mu mwemye ureke kwenda bakirisi gusa. Acabagenda mwari basoma Qur'ani 5:2. Acagana muri Maisha Muhammad paji ya 5. Acaravuga ati ngo Muhammad wakiri mutoya ngo se wiwe ngo yamujanye mu musigiti, bamujanye mu musigiti hari ibigirwamana. Inda rirahe. None ugiye ko navutse ndi mukirisu. Papa kanjana mu rushengero hamwe hari amasanamu na bya bigirwamana. Ubona ndumuhakaye. Koresha ubwenge, ukoresha iki? Bisigura ko Imana yari yaremye Uburundi yaciye ihinduka. Imana yari yayindi nyene aho ukwiye kumenya umusigiti w'Imaka wabayeho ryari cyagenze bikomeza bakanye mujyane y'amasanamu hama amasanamu yavuyeyo ryari aho kwikoca kumenyekana. Ariko ugiye ugasenga rero mu Burundi murabahakanye, ntidusengera mu Iswa yarabahakanye, twacitse abahakanye. Hari ibintu ugakoresha logike. Iyo logike ukoresha gushaka tuti intumwa y'Imana cyangwa Allah, ibyo futa kirazira. Ibikunda Allah gumahinde ari Allah. Turabandanya mwarimu. Acagana muri Qur'ani 12 umurongo wa mbere. Someye nyandiko. Nyarutsa mwarimu. 12 umurongo wa mbere. Sema Bogoti, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Vuga Imana ni Merudeni. Abakristo bako Imana tari Merudeni watatora toki. Kujya kwenda nikatari mu Qur'ani ngo bivuga sipo. Ubukristo bako Imana simwe na dotora toki turaba. Wawe nakuri mubeshi wenyewe. Komeza Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kukusudiwa. Ati Imana ni Merudeni ni abantu bakwiye kubamira yonyene. Ubundi yo kubamira kina kari Imana dotora toki umukristo. Ugumurabwo mwenye nakazi kawe. Komeza ndiye anayestahili kuabudiwa na kuombwa na kutegemewa. Iyi Imana y'Abayisilamu dusenga ni ikwiye gusengwa, gusabwa no kwizigirwa. Wakanika dotora toki kandi nawe nkaduza aho kwa benshi wabaye ko Imana ari yindi nyene nawe uvuga utayizi. Komeza hakuzaa wala hakuzaliwa. Imana ntiyabyaye kandi ntiyabyawe. Wemeza ko Imana yabyawe aduza urutoki nawe ntari nabonye abazazi. Umukristo yemeza ko Imana yarabyawe aduza urutoki. Cyangwa nibaritse Imana yawe birabyara acatwa n'umurongo siko yavuze. Ubwo konga yakode cyukumura wetu nabo yabyaye sabo soje gusaba kuza hariho n'abantu kandi bari ingore ndayikwere ariko so ngaye. Sasa twebwe Abayisilamu Imana dusenga Allah ntiyabyaye kandi ntiyabyawe. Siko sibona mwigishije ubonye hakanye tuyabye wadugije urutoki urende ko Imana itabyara kandi itabyagwa ngira ni baniza abantu
mu cyubahiro cy'Imana irabyara cyangwa irarema? irarema. Imana irarema. Nimba Imana ari umuremyi yogeza kubyara gute? Ibibyara bica ari ibiremwa by'Imana. Nicyo gituma babwiye ko abana bahakana izina ryabo batapfa barikorere, babandanye bahakane ko Imana ibyara kandi irema. Twebwe abayisilamu ntidushobora kuvuga ko Imana ibyara tuzi ko ifite icyubahiro cyo kugira gute kurema. Imvugo y'uko Imana ibyara ni imvugo y'abahakanyi. Komeza. Wala hana anayefanana naye hata mmoja. Nta n'umwe asa n'iyo Mana, nta n'umwe. We nawe mbarira urayibonye sanamu ubuzuko wanjye n'amazuru he kwawe mbega ni Ntariyano, ni Nzungu, ni Kongomani. Imana yacu ushobora kuyigereranya n'ikirengeye. Nawe ugereranya Imana nta soro. Korani n'akaza yihenda amajambo yose n'ay'ukuri. Abantu umuremyi wa byose ntashobora kubyara cyane ngo byagwe, niwe yaremye ibintu byose. Ubwiye yuba bibyara ugiye kubyara rero uzagitwarinda ni ngore wabyara ibibyara n'ibitsina ngore bigiye abagabo barabyara. Uratubwira igitsina cyawe n'iwacu ko wumvise ishusho yawe ucuna yitwara inyoni imeze n'ingenisi acika kugenda mwarimo atanga Yesaya 4:5-1. Somenya nini? Igitabo cya Yesaya 4:5-1. Shaje ndakwigisha buke uko munsi sina mwanya nta munsi bwa ko umunsi wa mbere nigira buke bize kwihenda dekone ha. Ni mubivuge nimubizane mbere nibajinama hamwe ninderekanye ibyo uhereye mu bihe bya kera. 4:5-1. Niho ndi bandanya. Ninde yabimenyekanishije kuva kera? Si jewe uhoraho kandi nta yindi Mana atari jewe. Ikigo cy'uno munsi ngo mbega Allah niwe Mana y'ukuri. Qur'an tori Kirundi 2 kwetu nyarutse 255. Uhoraho ngo niwe Mana nta yindi. Wakoze Qur'an 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nta yindi Mana iriho ikwiye gusenga by'ukuri. Urumva Yesaya yarabeshe avuze tuhoraho niwe Mana nta yindi. Qur'ani nayo Allah niwe Mana y'ukuri ikwiye gusenga by'ukuri. Urumva bavuze iki komeza? Kandi Allah niwe uhoraho. Jameni uyu mugabo yarondera iki hano? Ikigo cyahe Allah niwe uhoraho. Kandi Yesaya twongere duhaye yavuze ko uhoraho niwe Mana y'ukuri. Qur'ani nayo ati Allah n'uhoraho niwe Mana y'ukuri. Urondera iki? Komeza. Allah niwe muhagarikizi wa byose. Uyu Allah ntafatwa no guhunikira. Imana y'Abayisilamu nisinzira nyine iwanyu igona. Biri mu majuru no ku isi byose n'ibyiwe. Igereza acaragenda adusomenya mu Qur'an 22:9. Usomenya nyandiko ngo Allah ngo yaravuze ko hari iyindi Mana ngo yari karavuga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yenda kwishura n'ibyo nabaga N'Imana yo kwaravuga ikintu kiri muri discourse direct cyo kwicara muri indirect. Niba ari indirect kwicara muri direct. Umenye ari karavuga muri Qur'an ninde uwavugwa ninde. Boje duskarana gatwenda bakiso murabona Allah mbere kavuga ko ari undi Allah muri yindi Mana ngo tariwe. Somenya ndiko Inasema ivuga ngwiki na atakayesema miongoni mwao waduzovuga muri bo ndaba ni bande 26 na makafiri imwe by'abahakanyi tukari nyine dore tubahemba iki muri uyu muriro bw'Abasilamu muratukuruhira higa murarusha konfesa ngo bandanye. Na makafiri wanasema abahakanyi mwebwe muravuga muti Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Abo nabo kwimana ngo yabyaye umwana barabivuga sineke nibo nyene ikeneye by'abahakanyi nyine nakubwiye ko turarikorera maka bakurikira ganye mu makayoroginal uri no kumana yabyaye umusigaje igikomeza. Hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ametakasika. Imani kwa uchafu na kuiushira kwa imani lera asoro imani yabyaye
Tena hao malaika ni waja wake Mwenyezi Mungu waliotukuzwa. Soma leo ndio yasoma. Bas atakayesema miongoni mwao ni mwebwe muri mwebwe katika hao makafiri, muri mwebwe mwabakanyimye, mimi ni Mungu badala yake, akavuga ngo jewe ndi Imana, kandi muzi ko Imana yamaze kwivugira iyo ariyo. Komeza. Bas huyo rero tutamlipa kwa kumtia katika jahannam. Ngaba barindiriye umuriro. Nico barindiriye n'ubu. Barindiriye umuriro rero bipfutse. Ni mpembo naguhaje nagushimye imbere wakoze. Hana bitero ugiye kumugurira. Niyo mpembo yawe. Nta yindi Imana ihari, nta yindi aba yari karakonga, ariko rero kabwira mwebwe abahakaye. Siko bimeze. Niko biri. Ni nacyo gituma abagabo babagana amashengo Abakristo baramaze kubona gutahoja n'inyo bafise no kwigisha Abayisilamu. Bacagana kubwira Abakristo ngo murabona ko Allah ngo bavuga gusa Imana twebwe ngo dusenga. Nawe yahaguruka hano aza gutubwira Imana yindi ihari mu Barabu atari Allah, iyo y'ukuri ibavuga ngene yita mu Barabu. Basi Allah twe turashira ku ruhande, uco tuzaniryo yawe wemera uvuga ko atari Allah. Mbega mu Barabu nako hariho n'Abakristo nabo bayitanga iki? Sivyo ikigo kibe giheze iko bimeze, ariko turazi neza ko Bibiliya iremeza ko hari Imana, ko hari ubuhakanyi umwe muri Bibiliya iremeza ko uwaremye ijuru n'isi ni Imana imwe rudende, kandi ni Imana itabyara. Imana nibyara usokuruguka hano. Ninakiri kuba twita Abayisilamu aba bagabo ntabwo tugora kubigisha ugenda kugira yavuze gusa, nta n'undi muntu atazi cyose yavuze gusa ngo musaruri ndatanga ruwaje ahosha acaragenda mwarimu muri Maherezo 5:2 Qur'an. Soma hii 5:2 Qur'ani. Maelezo ni huli bado ni minute jamani kidogo. 5:2. Naam. Makafiri walikuwa wakienda huko Maka kuhiji mbele ya masanamu yao. Mwebwe bakanyi nimwe mwagiye guhiji mbele ya masanamu y'Imaka. Hayo waliyatia ndani Mwalimu uraheze. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haleluya. Muri kino kibanza ndabaramukije amahoro ya Kristo abane nawe. Amen. Hanyuma Abayisilamu namwe amahoro y'Imana abane namwe. Imbere yuko ninjira mu cigwa cyo darasa umbe yindi biko. Itambaga ndamuramutse Idrisa somera yo 32:16. Yewe 32:16. 16. Yewe 32:13 mwalimu. Yewe na 16. Aravuga ngo mbega nobuzwa nuko ataco bavuga. Mbega nobuzwa nuko ataco bakivuga. Uko bahagaze batagira ico bihishura. Idrisa yajendaha yananiwe kwishura hoja umwarimu kubona rw'Abakristo yigishije. Bandanya. Jewe nanje ngira mvuge ibyanje. Nanje rero Idrisa umviriza ngomba mvuge ibyanje. Ngira nzeru ico niyumvira. Nanje ngomba nserure ico niyumvira. Kuko amajambo anyuzuyemwo. Kubw'ibyo Idrisa uhagaze ngaha wahawe umwanya w'iminota 20 kugira ngo wigishe. Mugabo wananiwe kwerekana iyo Mana yawe usenga ko ariyo Mana y'ukuri. Wagerageza guca ku cyanditswe umwarimu ku ruhande rw'Abakristo yigishije, mugabo byakunaniye gusigura. Sawa, nagukurikirane rero nanjye ngomba unkurikirane. Sawa, ubwo mbere watanguye uvuga yuko umwigisha avuga yuko ngo mu ntambara ngo mw'ijuru habyutse intambara. Ngo mbega na iyo ntambara yabangurukanijwe nande? Tugushaka guhakana yuko atantambara yigeze irahe mw'ijuru. Jewe reka nibarite Muhamadi numva rero yuko hari icyo yoba biziko, hanyuma wewe na Muhamadi duce turaba umunyakuri
uwo ari we. Tura Qur'ani 38 umurongo wa 68. Cha gitabo kidasomwa mu izina rya Yesu. Alafu tembea na muda mwanangu. 38 kangaye mwalimu. 67 guheraho. 37 haravuga ngo. 37 haravuga ngo. Muhammad aravuga ngo. Avuga ngo iki? Jewe. Sema, vuga. Haya niliyokuambieni ni habari kubwa kabisa. Muhammad alikuwa arabwirwa avuge yuko ngo ibi ndiko ndababwira ni inkuru zihambaye by'ukuri. Mnajiepusha nayo. Mnajiepusha nayo. Ariko mugaca mwitandukanya nabyo. Mnaipuuza. Mukabigarariza. Sikuwa na elimu ya mambo ya viumbe vitukufu malaika. Jewe nta bumenyi narifise bw'ibiremwa keranda ariyo bamalayika. Walipokuwa wakishindana. Kumbe na Muhammad yarahishuriwe yuko abamalayika hageze igihe banyunyurana. Ubwo bumenyi Muhammad nabwo yarafise kiretse kwimana gitene yamwishuriye. Walipokuwa wakishindana. Bariko baragwana. Ila amenijulisha Mwenyezi Mungu. Kiretse kwimana gitene yamwishuriye. Kubiga Muhammad aje kwiganira umuvugabutumwa kubona ko Kristo yigishije yuko mw'ijuru hagitene habaye intambara. Abamarayika bagitene barahanye. Muhammad navuze ati jewe nta bumenyi narifise y'ibiremwa keranda ari abamarayika igihe bariko baragirane baragwana. Kiretse kwimana gitene yabishuriye. Aho ndakwishe. Hanyuma kandi yaciye ngo Imana y'Imurudende ngo niyo bagirane niyo basenga kandi ngo niyo bemera. Ngo mbega abakristo bizeye ko Imana ari zibiri cyangwa bizeye ko Imana ari imwe. Niko kwanza Yakobo 2:19. Nani? Yakobo 2:19. Yakobo 2:19 bayo. Na muda mwanangu. Yakobo 2:19. Ninachangamka kama umeme. Yakobo 2:19 mwalimu. Havuga ngo iki? Haravuga ngo 19. Haravuga ngo wemera yuko Imana ari imwe. Wemera yuko Imana ari imwe. Ugize neza. Ugize neza. N'amadayimoni nabyo arabyemera. Abayisilamu bizeye yuko Imana ari imwe. N'abadayimoni. Mbona n'abadayimoni bizeye ko Imana zingahe? Imwe. None ko abadayimoni bizeye ko Imana ari mu rugendo mbega baca bakora ikiheza. Bakajugumira. Abadayimoni barazi ko Imana ari mu rugendo kandi n'agahinda gashitsi. Kugira bisigura yuko n'abayisilamu nabo bizeye ko Imana ari mu rugendo mugabo ntibahinda gashitsi. Bisigura yuko abadayimoni bafise kwizera kuko baratinya bagahinda gashitsi. Abayisilamu bariko barabwira Imana mu rugendo bibahinda iki agashitsi. Acha mitwengera n'Kristo. Uriko uratwenga. Bitwenga. Akabiga tweza nawe. Akabiga tweza mbona koti. Haleluya. Amen. Hanyuma tavuga ati Imana yabo ntashika ngaho. Hari igitabo yasomye avuga ko bari umupasiteri yagizehe ngo yabonye w'ishengero. Uyu mupasitori ni igitabo kivuga amakosa y'abapasitori bakora. Mugabo ikibazo wagize wabonye umupasitori yabonye ibwebwe mu rusengero wabonye indebe zote iri hehe msomera Qur'ani ipaje amajana 731 havuga ngo y'amajana 331 na rimwe nuko ziransuye mu dutunganire. Tunaenda bandanya. Katika wanyama mu bikoko hakuna atakayeingia peponi, na gikoko na kime kizakwinjira cinjira mu ijuru isipokuwa wanyama watatu. Kiretse ibikoko cyangwa ibitungwa bitatu. Punda wa Balamu bin Baud, indogoba ya Balamu, na mbwa mwitu wa Nabii Yusufu, mbwebwe ya Yosefu, na mbwa wa watu wa pangani. Tuzakwinjira hehe mw'ijuru ryabo. None pata hasoni yatinyiki yahasinze cyangwa ushitsegaho cyamara amarori y'imbaho. Birashoboka. Kubw'ibyo rero yavuze ati
ngo imana yabo by'ukuri basenga ntisa n'ikintu na kimwe. Sawa, ngo bishobora kugira amazuru nk'ay'iwanje, umutungo w'iwanje n'ibindi. Mugabo ariko n'ubundi cyane barite Muhamadi. Mbega by'ukuri Muhamadi uremeranya n'ibyo umugenzi yawe avuze yuko imana idasa n'ikintu na kimwe, cyangwa wowe Allah wowe usa n'umuntu. Turafatira za Amari ipaje 33 haravuga ngo jeni barite Muhamadi mtume mtukufu Muhamadi sallallahu alaihi wasallam ameeleza kuwa yavuze kwiki nilimuona Allah. Muhammad alikaravuga ati je Muhammad nabonye Allah, nilimuona Allah, je Muhammad nabonye Allah katika umbile lake bora zaidi. Muhammad alikaravuga ati je Muhammad nabonye Allah ali mu ndemano yayo nziza. Mugabo Idrisa avuga ngo imana nisa n'ikintu na kimwe. Hagati ya Idrisa na Muhammad twemere ndi nibatubwire wenyene mwadamwishuga. Hagati ya Muhammad yabonye imana nawe uvuga yuko imana itaboneka, twemere nde avuga ukuri. Ndagarutse rero ariko ndagutunganya bukebuke kubw'ibyo nk'abakristo tuhagaze ngaha tukavuga yuko Allah atari imana, tukavuga yuko Allah atari imana. Nuko twagerageje gusoma ibitabo. Kubera iki? Aha dufite Bibiliya kandi dufite na Korani. Ibi bitabo byose bibiri ntibihuza, biragwanyana. Bisigura yuko ibi bitabo bibiri hari igitabo kimwe cy'Imana atari y'ukuri, hanyuma kandi ikindi gitabo cy'Imana y'ukuri. Imana y'ukuri rero twabonye yuko ari Uhoraho kandi ari we muremyi wa byose. Mugabo Allah nta kintu na kimwe yigeze arema, nta na kimwe. Namufise umurongo aho aravuga yuko yaremye ikintu na kimwe, cyangwa yaremye n'akanegeri ujye kudutanya ngaha nta n'imbaraga sa wowe namufise uwo murongo uze kuwuzana. Mugabo nta n'imbaraga sa. Nicyo gituma wewe Allah aguma avuga yuko hariho iyindi mana. Umwami wanje ngaha yatanze Korani 2:9 aravuga ati uzohirahira muri bo akavuga yuko jewe ndi imana mu gishingo ciya uwo tuzomuta muri Gehinomu. Kubw'ibyo Allah arazi neza yuko hariho iyindi mana y'ukuri. Wewe si imana yabwiye muguma mwumumira ko kubera iki? Kandi umwigisha yavuze ati Allah bisigura imana y'ukuri, Allah likongera kandi gasigura imana y'ikinyoma. Rero bipana n'ukwizera kwawe ufise. Allah abakristo mu Barabu bamwita Allah. Mugabo niyo bavuze iyo mana yanyu baravuze Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Mugabo mwebwe muvuze Allah ntabwo muvuze ijya mana yaremye ijuru n'isi. Muba mwibwira iriki mana. Aho rero ngomba yuko umenya kwasigura. Kubera iki rero bavuze ngo imana yanyu isa n'ikintu na kimwe kandi nta n'umwana igira nde, nta n'umwana igira. Kuri Korani 19:19 Korani 19:19 Al-Karim niba ari ikibazo ngaha nyine 19 kikabara kiri kuri Mariyamu mushiki wa Aroni. Havuga ngo iki? Haravuga 19:19 Mariyamu. Chumiri hageze. Haravuga ngo malaika akasema, malaika aravuga hakika mimi ni mtu wako, byukuri jewe ndi n'umwana n'Imana yawe, mwana mtakatifu. Kubw'ibyo uyu ni malaika Gaburiyeli yazanye inkuru nziza Mariya atume nande umumarayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana azanye umwana ngo amuhende wetekereza turamuti kandi murawunywa kabisa naho murawunywa kandi uko niko gukira mugani mwawangu muzopfa nakabutse kubw'ibyo aha Gaburiyeli ariko arabwira Mariya yuko atume n'Imana yiwe kugira ngo amwe umwana mweranda. Ikibazo cyo twibaza umumarayika Gaburiyeli
yatumanwe n'Imana umwana kugira ngo amushire nde Mariya. Uwo mumarayika uwo mwana yaramukuye hehe? Uraza kuza wishura. Uyu mwana Gaburiyeli yahawe n'Imana amuzaniye Mariya ni wande? Yamukuye hehe? Mbega iyo Mariya Gaburiyeli bamukubita kati uwo mwana bakamumwaka namushikirize Mariya asubiye ku Mana yari gutanga raporo nyabaki? Mwaza kutubwira yari gutatanga raporo nyabaki? Yari kuvuga ati Imana nzine makuru rero wa mwana wama baramunyambuye. Kubw'icyo rero ikibazo gisa kigaruka ngaha, wowe uvuze yuko Imana yawe idashobora kugira umwana bisigura yuko nta bushobozi ifise. Nicyo gituma umwigisha ari ngaha yavuze ati Imana ifise ubushobozi bwose, mugabo iyo Mana yawe atamwana ishoboye kugira bisigura yuko atabasha bwose igirane igira. Umviriza rero akabize kandi muri Korani 11:50 11:18 Korani. Barapata amapira sinzi. oya se hata patanguri sinohagarika. Imbere yuko ninjira muri Korani 11:5 ndahasebe barishobora Korani 6:101 nane mwanga gukoresha kwa aya hiyo 6:101 geretse haravuga ngo ijana rimwe ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Iyo Mana ngo niyo muremyi w'ijuru n'isi, yawe na mwana ati mbega byoshoboka gute agire umwana hari hana mke kandi atamugore igira? Bisigura yuko n'abahisemo batubwira yuko Imana yabo ishobora byose, mugabo uyu murongo uvuze ngo iyo Mana niyo yaremye ijuru n'isi. Ngo none byoshoboka gute iyi Mana irone umwana cyangwa igire umwana kandi atamugore igira? Kubw'ibyo aba ariyo Mana isema n'Abayisilamu nta mwana igira kubera yuko atamugore ifise. Bisigura yuko uno munsi twarishingira tukamwa Aisha cyangwa Zainabu akaronka iki? Umwana. Ingiza yakabije Korani 11:5 18:5 aba nta mwana agiye kwiko atamugore agira. 18:5 aravuga ngo akumukere kuri Korani ya malaika irukaje tabia ya malaika msujudieni Adamu ili mwamini Adamu, basi wakamsujudia Adamu wakamwamini bose isipokuwa Ibilisi. Hiyo Satani yeye alikuwa miongoni mwa majini, wewe alimgundua siku na akavunja amri ya Mola wake, kama ataicha iteko kimana yule. Je, mbega mnamfanya yeye Ibilisi mumkitaye Satani na kizazi chake kuwa marafiki zenu yangu? Pia kutika Korani ivuga yuko Satani afise iki? Urubyaro. Nyamba Satani afise urubyaro, umwisema adakutengaha adakuza kwereke umugore wa Satani ninde? Kuko nafise abana afise urubyaro urubyaro Satani yarikuye yaruronse gute?
abana bateka Sataniya hanyuma rero kubereka wenyine uyu aha tuguma tuvuga yuko atari ibintu n'abayisilamu kuba mu ntege amatwi ntituriko turabavana uko bizera ngo uko bizera ibitari byo ni ukuvuga abakristo mu barabu bavuga Allah baba batumbere Imana yaremye ijuru n'isi kandi ibyo natubwiye yuko nabo babagirane bizera Allah ni ukuvuga ni abarabu saba niba bizera Allah twabonye yuko umurongo twashomewe yuko Imana avuze ngo turebe umuntu mu ishusho yacu ase natwe uko ariko kwizera kw'abakristo kw'Imana y'ukuri ariyo Allah abakristo barabizera yifise yaremye umuntu mu ishusho yayo mugabo Imana hano Allah kubera yuko atabibasha yifise niza n'ikintu na kimwe mugabo twabakuri ngo nifigishitsi aho Muhammad avuga yuko yabonye Allah ari mu nzemano yayo nziza ni kuvuga yabonye Imana y'ukuri. Ikindi cyerekana neza yuko Imana yayo igitebe ifise amabintu imamutera umaminifu Mikali ala madakuja kuwafata umwayi mashitangari mwegani kewezi muumbe ishireni kariziga mikali madakuja gamu tuwezi Imana ishobora kugenda gukorana n'ibitsika ibasira amashikanwa ibi sivyo kandi biribaho sawa kubw'ibyo rero umunsi wa mukanyarira yagize ati twebwe abakristo nitwizera Imana ahubwo tubagirane turabangikana nitapanda Zaburi 83:18 hebu tuambia Kiswahili Biblia Kiswahili Zaburi 183 Biblia Kiswahili somo yako Ndio ndabu Nada kuchukua na vitabu hivi Zaburi 183:18 Muhammad ni kwa yeye atara mibani haravuga ngo ngo bamenye yuko izina lako wowe izina ryawe witwa nde kumbe Imana y'ukuri yitwa nde Imana y'ukuri yitwa nde abayisilamu nibaza ngaha baza kutubwira izina ry'Imana yabo yitwa wiki aha nibaza mtu perezida w'Imana y'ukuri yitwa Mwavuga ko musagima ni marutende kandi yarenge ijurisi iyo Mana none izina ryayo ninde maana ukisema Mwenyezi Mungu hiyo haina hoja Mwenyezi Mungu ndio mekwisha sawa Endakengera magabo Bwana Moses kuko ngira mubaze ari ibibazo ngomba kubaze na uhebye unyishure ariko kunishora mpaka ku munsi w'ikiyama nina kubaza ikibazo mpaka siku ya kiyama hautonijibu Asante kibiri Allahu Akbar ahagaze ngaha agiyavuze ijambo ngo Yesu ngo Allah ahagaze ngaha hebu nisomee 17:110 Qur'ani soma haraka kitabu cha Qur'ani 10 fanya haraka ngo izina rya Allah nijyakeneye kumenya Bismillahirrahmanirrahim kwa izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe sema vuga muombeeni Mwenyezi Mungu ati ewe Muhammad vuga ni musabe Imana musenge Imana kwa jina la Allah mukoresheje izina rya Allah basamtakibiri Allahu Akbar inyigisho imaze kuza ngaha ku isi reka twumve wari yatanguye kuyikoresha duce dushaka umuzani Moses hamwe na Allah hamwe n'uwakoresheje no zina mu gusaba Allah tura Biblia y'Icyarabu usomere Luka 6:12 watanguye gukoresha izina rya Allah duce dushaka umuzani uyo hamwe na Moses turogukurikira wari subira kwishuri ngorane niki ni ururimi naje ndagosore mu rurimi 6:12 Luka Biblia Kiarabu haraka mzuri kitabu cha Luka 6:12 changamka mwanangu niho ndi mwarimu 6:12 haravuga ati avuga ngo iki
wamanna wakuma samani 12 nasema ndio famtalau hanaqo 6:12 Luka 6:12 Luka witonde uyizane neza. Uyu yarazi ngo izina rya Allah ryanditse mu bitabo, hanyuma ngo nabarikoresheje abari. Reka twe twirabire abagiye gukoresha rino zina hagati y'abo bakristo hamwe n'abemera Imana barikoresheje mbega ni bande? Asamtakibiri. Allahu akbar. Aya zana kwanza iyo barayirondera turi ngaho nyene sindahava maka nabere kumurakoresha iyo zina wariwe mbega ninde? Zana kwanza 5:1 Timotheo wa mbere iyo zina barayirondera ngaho ico gitabo. Timotheo kwanza 5:1 Timotheo wa mbere 5 ku murongo wa mbere. Naam, fanya haraka. Haravuga ati amubwira gwiki 5 ku murongo wa mbere. Umirizigane wa mutamba cyo kuduhanura. Paulo 5:1 Timotheo kwanza. Nuhambarira umutama. Umirizigane igitabo kimbwiye mtama ya nani Moses nakoje kuguhambarira bivanye n'utujambo twabacishenga tutarerera mada. Ariko inyandiko ngeni mbarira ngiye gutwara bano batama umuhanure naso ndaje nakwihanurira ngapapa tuzi umutima ndakwigisha na Minervare gusa. Takibiri. Allahu akbar. Aya 6:12 Luka mu gitabo cy'Icarabo. Mu gitabo cy'Icarabo baravuga ati Biblia hiyo wa fi tilka al-ayami ngo iryo joro kharaja ila al-jabali Yesu arasohoka aja ku musozi liyusalli. Agiye ajanywe n'iki? Agiye ajanywe no gusenga. Liyusalli ajanywe no gusenga. Wa baqiya kulla al-layli hanyuma amara ijoro ryose yusalli ariko arasenga ila Allah. Takibir. Allahu akbar. Hanyuma ngo Yesu arasohoka aja ku musozi gusenga, akesha ijoro ryose asenga nde? Allah. Asenga nde? Allah. Asenga nde? Allah. Qur'ani ngo nidukoreshe amazina ya Allah mu kumugira nde? Mukumsawa. Aya hagati ya Moses na Yesu akoresheje izina rya Allah dukurikire nde? Yesu. Nivyo mwari bachenga ati ivyo maje kurondaga hani bikunda niho kudana z'ubugoro ku musigiti ari babashorera. Abaisilamu raha. Abaisilamu dusenga dukoresheje izina rya nde? Ya Allah. Abaisilamu dukoresheje izina rya nde? Allah. Muwabidutanguriye dusanze ari nde? Yesu. Twarayobewe twarashitse. 11:8 Matayo cyangwa mukahanyuma na mushesaho. 11:8 Matayo. Ndiyo. Yesu arababwira ati yemwe abarushe, yemwe mwese murushe, nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe. Umviriza Moses mwebwe murushe munaniwe muremerewe, umviriza Yesu. Ndabaruhura. Ndaje ndabaruhure jewe Yesu. Mwikoreze ingata yanje. Maze munyigireko. Basilamu kwigira ku muntu no gukora ibyagize iki? Ibyo yakoze. Yesu yasenze mu izina rya nde? Ya Allah. Abemera ko dukurikira Yesu mu gusenga mu izina rya Allah kuboko hejuru muraba bahakanira bakurikira Yesu. Abakurikira Yesu baba kipe bavuye mu ngabariye na Yesu baramwihakanye. Na Yesu bagize iki? Baramwihakanye. 13:2 Matayo bihakanye Yesu. 13:3 Matayo. Cyangwa mukamwana haravuga ati Abaisilamu twemera nde? Twemera Yesu. Tugasenga dukoresheje izina rya nde? Ya Allah. Nde? Ya Yesu. Abemera gusenga nka Yesu kuboko hejuru baba kipe bavuye ngo bamwihakanye piga haraka iyo. Ariko umuntu wese Yesu ati umuntu wese azonyihakanira imbere y'abantu nk'abatipe nanje Yesu nzonyihakanira imbere ya data wo mw'ijuru. Kona zinyandiko mwoye kwiyumvira ngo aya basi wagiye inatosha. Basilamu takibiri. Allahu akbar. Basilamu ibintu bimeze uku. Aba batipe tumaze kubigisha inshuro nyinshi, aba batama tumaze kubigisha inshuro nyinshi, tumaze kubakosora inshuro nyinshi.
yahagaze ngaha n'ubukani ngomba ndamusore namukosore kuri igenekerezo rya 16 mu kwezi kwa mbere 2021 uzovyumvira mu busaza. Yahagaze ngaha atanga hadisi nirwo ndasubiramwo ngo Muhammadi ngo yabonye ne Allah ngo none wewe uvuga gute ko Allah ataboneka? Ingorane n'ukudasoma ni musubire kw'ishure muzoze kuvugana natwe mwavuye kw'ishure mudafise amarira tubacangira umusada. Abayisilamu bemera ko tubatera abaje gushira shuri kwejo. Abayisilamu turakize n'impanurire. Sasa reka ndagukosore muri cya gitabo cyawe kitagira bismillah. Gatatu rime kuvayo na kweli kundi yabonye Allah. Gitabo cya kuvayo. Tubwire ingene nawe yamubonye asa kugira cyo tuberekana Muhammad ingene yamubonye asa. Tatu moja ingiza hiyo haraka. Gatatu rime ico gihe Mose. Ico gihe Mose. Yaragira umukuku w'intama. Naam. Za Yetiro. Genda gatanu tugende n'umwanya sha. Iramubarira iti. Imani here kuri gatatu. Naam. Mose arivuganya ati. Hinge nkikame. Nawe kajya katabonetse. Gende kuraba kajya katabonetse. Menye gituma igisaka kidakemutse. Menye igisaka cyaka mugabo ntigitemuke. Maze Uhoraho. Nukuvuga ico gisaka cyari kirimo iki? Uhoraho komeza. Abonye yuko akikamishwa no kubiraba. Imana iramuhamagara iri hagati muri ico gisaka. Imana iramuhamagara hagati muri ico gisaka nukuvuga ngo Mose wewe yabonye umuriro. Imana ikimuhamagara hagati muri ico gisaka. Iti Mose. Aritaba ati sabwe. Iramubarira iti. Reka kwegera hano. Kandi kora inkweto mu birenge byawe. Kubera iki? Kuko ahantu uhagaze arahera. Basamtakibir. Allahu Akbar. Mose yabonye igisaka kirimo umuriro kiriko kirashe mugabo kitagirane kidatemuka. Kumbe ico gisaka abonye mwone abonye mwone Imana. Naza tubwire rero yayibonye ifise amaguru abiri, yayibonye ifise amaguru atatu, yari ifise amaso atandatu, yari ifise iminwe ibiri, yari imeze gute? Niba gitonze uza tukwishura hadisi ngene Muhammad yabonye Allah yarameze. Ico nibaga kumusi w'ikiyama ndashobora kwishura. Basamtakibir. Basamrasiraha. Reka rero twigishe mbega Allah ni iki? Gatatu Qur'ani kwanza ndacyari ku nyandiko ziwe acatanga avuga ngo yatanze Yakobo 1 Yakobo 2:19 ngo n'amadayimoni arehemera ngo hanyuma ngo kemera kw'Imana ari imwe. Samadayimoni 3:11 Mariko ndakwerekera iki? Gitabo cha Mariko 3:11 ceza nigishirize Allah. Hanyuma mwenye kiti uzurambira umwanya kubera ko ari ahantu ndabasigiye ngomba cyo tubibira ikintu gisanda nawe ariko barayikata mu mwanya turabasegereje neza abaye. Soma. Umwemu zihumanye nazo. Amashetani nayo arizo mpemu zihumanye Bwana Moses. Uko zibonye Yesu. Zamwikubita imbere zigasemerera ziti. Uri umwana w'Imana. Agarara abemera ko Yesu ari umwana w'Imana bamye bigisha ngo ahamana yaravyaye. Abemera ko Yesu ari umwana w'Imana shoneke juru turabe. Wabonye bemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Igitabo kivuze ko izo nyigisho zatanguranywe n'amaki. Amadayimoni yemera kumwe n'abande. N'abatipe. Yemera kumwe n'abande. N'abakristo. Amadayimoni n'abarangwa bemera ko Yesu ari iki? Umwana w'Imana. Reka mbaze Abayisilamu izo nyigisho twe twozemera tukemera nk'amadayimoni. Wapi kabisa. Umuyisilamu avyemera ndozo tweke turabe. Nawe uwo mwana. Abavyemera ko Yesu ari umwana w'Imana mukono cu. Enga abariya bababinga. N'abadayimoni nyene ni wale. Basamtakibir. Allahu Akbar. Basamrasiraha. Reka twibandaniriza umunyega kubera bariya ni nko gutera mu igori ritagira mu munyezamu ibitindo byose birinjira. Basamtakibir. Allahu Akbar. Avuye ngaho yacaza n'isomo yaje kuboneka muri Qur'ani 19:19 hasome hanyuma namukosore ndahasomye. 19:19 Qur'ani. 19 Qur'ani. Surah Maryam. Malaika akasema, abamalaika bacha bavuga bati, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako. Jewe bariko babwira Mariamu, jewe ni intumwa y'Imana yawe. Ili kugira nikupe mwana mtakatifu. Kugira ngo ndaguhe umwana mweranda. Umwana mweranda. Uwo mwana mweranda yari jambo ryande
ijambo rya Allah nibahagarara ngaha ayo majambo bayasomya mu gitabo cy'abayisilamu nico atanze mu iyo aya. Icyantangaje rero amajambo ya Allah niyo yaje kuvuga yuko Yesu agira byagwe nande na Mariya. None ko aya majambo yavuzwe na Allah mwemeye gute ko ari Yesu kandi yavyagwe na Allah muvuga ko Yesu ataba ko Allah atabaho? Ako mucemere niyo Yesu arabaye aya majambo akayabwira Mariya, Marayika akayabwira Mariya, Mariya akabyara Yesu, amajambo avuye kwa Allah muhakana gute ko Allah atabaho? Ariwe yabazanye n'imburi yuko Yesu wanyavuka nambaro iwanyu nyene takibiri. Allahu akbar. Urabona ko mwami kubita icenga nagira ajya amajambo ari kwasoma muri Bibiliya kugira ngo turabe yuko ajya amajambo muri Qur'ani 19:19 arangwa muri Bibiliya. Asilamu rashoraha reka twibandanirize rero mbega amaninde 35 Qur'ani rimwe. Igitabo cyerana Qur'ani kitagira amakenga muri cyo indongozi kuwemera. Ndiyo haravuga ati Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyekiti minota 5 chongera komeza nyandiko. Sifa zote njema ni zake Allah. Igushima ukuri nazo kose amashimwe yose meza ni vya Allah Imana yacu. Endelea. Muumba mbingu na ardhi. Iyo Mana Waislamu basenga izina ryayo Allah niwe yaremye ijuru n'isi. Komeza. Aliwafanya malaika kuwa wajumbe wenye mbawa. Imana rugira byose niwe yaremye abamalayika abagira abafisa amababa. 233 Imana irema abamarayika bafisa amababa atatu, abandi bafisa amababa 8, abandi bafisa amababa 2. Inde Allah. Iyo niyo Mana dusenga. Ikibazo kiri ngahani bigereza ngaho. Ikibazo kiri hano nivyo nabyawe bene wacu n'ururimi. Ingorane n'ururimi kubera impamvu nyabaki iyo tuvuze Allah tuba tuvuze Imana isengwa dukoresheje ururimi rw'Icyarabu. Ugiye mu Bagande aho hakujya bakubwira nde Katonda. Uja usenga kujya mu Tanzania bakubwira Mwenyezi Mungu. Ugiye mu Fransa bakubwira Dieu. Ugiye mu Bongereza bakubwira God. Ingorane n'ururimi. Anacho gituma inyandiko yaje zisobanura neza yuko ivyesho Yohana rimwe mu gitabo c'Icyarabu hanyuma tubasobanura muri Biblia y'Icyarabu. Ufunuo Yohana 1:1. Ufunuo Yohana 1:1 aho ngiye kumaririza. Hanyuma basenga bahagarara bavuga yuko amajambo ari ngaha atariyo ni abatariyo bayafute. Ni abariyo batubwira igituma bayakara kandi bayazi. Ufunuo Yohana 1:1 fanya haraka wewe. Ndio. Kitabu cha Ufunuo Yohana 1:1. Muri Biblia y'Icyarabu. Inasema dhala alladhi kana min albad'i alladhi sami'nahu. Yohana ivyesho Yohana rimwe. Ufunuo Yohana 1:1. Ru'ya bil Arabia. Moja samani. Ndiyo. Avuga wiki. Inasemaje mwanangu? Kashfu. Kashfu. Yohana Ufunuo Yohana 1:1. Ru'ya. Ndope nipo na rimwe. Ni hapo. Kashfa. Kashfa. Mi yusaa. Miyasua ngo ugutanga canke uguhishurwa kwahawe Yesu. Aguhawe uko guhishurwa kose amajambo yose Yesu yigishenga ku isi yo guhishurirwa yayahawe nande? A'tahu iyahu Allah. Ayo majambo yayahawe nande? Na Allah. Ikibazo dusize ngaha muri kino gitabo, ikibazo size ngaha umwanya wacu uragiye kurangira. Aya majambo Yesu ayahawe na Allah ngo aze kuyigisha ngaha ku isi, murayemera canke nimuyemera? Mutayemeye muhakanye Yesu, muyemeye mwemeye wayamuhaye ninde? Allah. Twe tuguma tuvuga yuko Allah niwe
niwe Mana yaremye ijuru n'isi. Ikibazo sizenga ku meza, ikibazo kiri hano, aya majambo Yesu yahishuriwe murayemera? Nimba muyemera, igitabo kivuze ko yahawe nande? Nimba wayamuhaye mumwemera, uno musiga mumupinga gute? Ico kibazo sizenga mwanya waheze. Iminota 2 ni myinshi nza kuba nishuye aje babiri bose nabamaze hasigaye. Reka ngire mbo uyu mutapo uyu mzee uyu mwalimu ni kabiri majana 255 Qur'an. Aya tunamalizia hapo. Kitabu cha Qur'an kabiri amajana 255. Mzee utanisamehe leo nitakufurira usijali. Soma hiyo haraka mwanangu. Allah Imana Allah nta yindi mana iriho ikwiye gusemwa vy'ukuri. Baislamu n'abakristo muri ngamu vyumve, nta yindi mana iri ikwiye gusemwa vy'ukuri Kiretse wenyene gusa inde Allah. Bandanya mwananje, niwe uhoraho, niwe iri zina Allah riza gusigura uhoraho, umuhagarikizi wa vyose. Uraberongene Mwenyezi Mungu agiri mugwe ni wahagarariye na bari abamuhakana, bari abatipe n'amazi banyoye bayanywa kubera nde Allah. N'umuceri bawumeze bomera kubera nde Allah. N'ibijumbu babiriye bijya kubera nde Allah. N'ipantaro yambara mu izina ryande rya Allah. No kuvyuka kavyuka mu izina ryande rya Allah. Ariko narindiriye batuze izina ry'Imana yabo ngaha naribuze. Nico tubarindiye kugambuka neza no dukurira. Nani msomaji? Niko. Komeza inyandiko mwananje. Nafatwa no guhunikira cyangwa gusinzira. Mwenyezi Mungu Allah nafatwa no guhunikira cyangwa gusinzira. Uce wibaza bari abafise Imana umwanya umwe yagereye igasinzira, ugiye kuyisenga yasinziriye yoce kwishura ngo wiki. Nico tumubona abayisilamu iyo bagiye iyo umuyisilamu abe muyisilamu acha kugira ngo ariko ngo muyisilamu ngo abe muyisilamu ngo tusanga ngo yabaye musilimu ngo imisi mikenya catunga ngo baca baja mu kuzimu kubera impamvu nyabaki umuyisilamu asenga Imana itagira iki idahunikira. Nawe niwaja kwisenga isinziriye uzoenda kurendira izo kwishura ryari yasinziriye. Mwanya waheze. Aya wale wote nimewacha maiti kwa maandiko lakini. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Urambari. Haleluya. Amen. Reka nubu nawe kandi mbanze ndamuhe indamutso yo mu 13 kabiri. 13 kabiri haravuga ngo havuga ngo iki? Ivyo muzi nanje ndabizi. Ivyo muzi nanje ndabizi. Nimundusha. Nibaza kubindusha. Sawa. Kubivyo. Umwana we yatamwe kuronda kw'abayisilamu n'umukurikiye bose nico kimwe. Umwana uri ku ruhande rw'abakristo yatanguye avuga ati Allah rifise insiguro zingahe? Zibiri. Ku bantu bangahe? Babiri. Abakristo bo mu Barabu bavuga Allah, bavuga Imana yaremye ijuru n'isi, kandi iyo Mana yaremye ijuru n'isi isa n'umuntu. Ego. Mugabo bw'abayisilamu muvuze Allah nibyo ni Imana imwe rudende ariko si y'ukuri. Kubera iki? Nisa n'ikintu na kimwe nashushigira. Ubwa mbere na mbere Imana yaremye iki? Ijuru n'isi. Ariko Imana y'abayisilamu ubwa mbere na mbere icyo yatemye kurema yaremye iki? Ikaramu. Iyi ni Imana imega yemwe. Oya. Dukoresha ubwenge rero mutangwe gukora. Mwebwe muvuga Allah mugabo si Imana y'ukuri, kuko Imana y'ukuri yaremye ijuru n'isi. Hanyuma rero Imana yenyu nayo naho yitwa Allah kubera yuko atari y'ukuri icyo yiremera iki? Akabiki. Uwo n'umukaramu ngira ni Obama. Ni Obama. Yatari. Ikindi kandi twabonye kuriya mwanangu. Ikindi kandi twabonye yuko Imana y'ukuri ariyo yagitene yaremye byose. Mugabo Imana yenyu twabasabye ni mwese n'akanini mwagaruka muze kuduha umurongo umwe werekana aho Allah yoba yaremye
imbaragasa basi Isuri bazi mbaragasa. basi akabaragasa ni bata Akanege kanini. akaregera ni kanini mugabo ndimugira twabonye kandi yuko Imana y'ukuri ifise iki umwana mugabo Imana y'abayisilamu nta mwana igira kuba yuko atabwo igirane ifise iyi ni Imana imwe cyane ni Imana zibiri zitandukanye Ziratandukanye. nicyo gituma aba yihaye icyubahiro cy'Imana y'ukuri mugabo yoyo ntabwo ari Imana. Hanyuma kandi natangaye Korani 19:19 aho umumarayika avuga yuko arungikanwe umwana kwa Mariya umwana mweranda. Uwo mwana yamukuye ku Mana cyane avuga ati yakubitwa kaki uwo mwana bakamumwaka yari gutwara Paul kubana avuga ati wa mwana wampaye rero bamunyatse. Ndokavuga ngo Imana ntigirane Imana ngo ntigira umwana kandi ngo ntibishoboka Ngo ntibyara. yacegenda muri Mariko 3:11 subira mu hantu Mariko 3:11 haravuga ngo umurongo wa 12 kubera iki atasite ku murongo wa 12 atinyiki yahatinye ntiyakozeko. Mariko 3:11 basoma 12 wari yasoma 11 basoma 12 haravuga ngo 12 mwari munihonde. Haravuga ngo aha ati umwana w'Imana arazihanikiriza cyane ngo nizigende. kumbe Yesu abayiboni bamaze kumenya yuko ari umwana w'Imana cyakora iki yarazirukanye. yariruketse mwe namwe mwe tuhumari sishaka ko bajya mu nyamamaza ko cyandi iki ko ndi umwana w'Imana ariko abantu niyo bagitsende niyo byemerewe no kumwana ari muto kandi atacyo kigo twari kubigisha ngo yacu avuga ati ku murongo wa 12 yasone yaciye avuga ati abakristo bafise ukwizera kumwe n'iki n'abadayimoni. kuba yuko bizeye yuko ngo Imana ifise iki umwana genda Korani 22:1 ikigabane cyitiriwe ibisigo ku murongo wa kangahe mwarimu? 22 ku murongo wa mbere Ku murongo wa mbere ikigabane cy'ibisigo kiravuga ngo sema imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini amedahishwe umugungo w'ibisigo nisikia Korani yarumvise Korani nikasema bivuga ngo iki hakika tumeisikia Korani yaja twumvise Korani igitangaza inaongoza katika uongofu kandi rongo mu burongozi gatatu kwa hiyo gatatu na kwa hakika mu by'ukuri utukufu ni wa Mola wetu icyubahiro cy'Imana yacu umetukuka kabisa gishitwe hejuru hakujifanyia mke Mungu hiyo ndio wala mwana kumbe abadayimoni bakora ko Imana idafise iki umwana abayisilamu bakora ko Imana idafise iki umwana abayisilamu n'abadayimoni bizera bimwe kwanga abashomyi hari iki bariko barandika n'igishwa beza bagenda bene nanze umurongo wa cyabandi kandika nari abanyeshuri beza kabisa abo batovayo kandi rero bavuga yuko ngo bigishwa na Yesu ngo yuko ngo bisema bakurikirande Yesu genda Matayo 28:19 Matayo 28:19 28:19 Matayo avuga ngo iki haravuga ngo ndio Matayo 28:19 mwarimu 28:19 nahageze 19 haravuga ngo nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa banje mubabatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Muhemu wera. Yesu uno musi bategeka ko tuzakubatiza abashakishwa beza yego ndabashimiye bavuze ko bagomba kwikurikira Yesu bamukurikira igisigaye ni kimwe ni ukubabatiza basi turatira pisine ahanye turayubaka pisine zirahari yego iyi Mana yanyu rero siyo kubera yuko irafise ukugabanukirwa kubera iki Korani 47 Biravuga ngo na atawaingiza katika bustani aliyoipamba. Soma nani kwa hiyo? Ile ndivyo umunani kule n'umunani. Mungu munani aravuga ngo enyi muyamini. Yewe ngo mwebwe mwamaze kwizera. Enyi muyamini. Yewe mwamaze kwizera n'Abayisilamu mukimsaidia Mwenyezi Mungu. Imana yanyu nimwayifasha. Mukimsaidia Mwenyezi Mungu. Imana yanyu nimwayifasha. Atawasaidieni. Kubito agomba ko bagirane. Bamutabara. Agomba ko bagirane. Bamutabara. Kwa kada fisiki ubushobozi. Uza kuri Yesu.
isoko baraza kubitubwira baza gusoma mudakunze kandi utubwire kubera iki rero nasize ngaho ikibazo navuga yuko imana yacu izina ryayo yitwa nde Yehova lakini tatizo la Waislamu yani wanasema hivi muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Mwenyezi Mungu. Hii ni sifa hala hajawa na jina yani ni musange imana mwizina ry'imana imana ni icyubahiro ni kuvuga perezida ni ukuvuga iki ni icyubahiro mugara afite izina nawe ngaho uri perezida n'umukuru wako kari yitwa perezida ngo utavuze izina nitwa Munyambega uvuze inde ucuvuga izina ryiwe muze kuvuga mutubwire izina ry'imana yanyu yitwa nde kubera iki tubwiye ko mwatimiye soma Korani 17:110 Korani chukua mwanangu hiyo gangi hiyo tafsiri barwano 17 umurongo ya utanze wagene ubwiwe 17 mwari mukangaye 110 mwari murageze hanyuma nasoma niso 17:110 haravuga ngo iki 17:110 mwani wangu yeye haravuga ngo wage hawa washirikina Muhammad alikarabirwa ngo bwira babangikanye imana mwiteni Mwenyezi Mungu ngo nimwita imana kwa jina la Allah ukizina ryanje ya Allah abangikanye imana bamwita imana baritande Allah n'abendeka bayishamu barabangikanye nyonyikaza barabangikanya 12:6 Qur'an 12:3 Qur'an 12:6 Qur'an haravuga ngo bwira babangikanye imana ngo mumwite imana yanyu kwa jina ryanje ya Allah Abayisilamu nabo imana yabo yitwa nde Allah mwaba Qur'ani kuze ngo bwira babangikanye imana bayite ku izina ryanje ya Allah mbega dukuri Qur'ani yemeze ko Abayisilamu babangikanya cyangwa babangikanya 12:6 so haravuga na wengi katika wao 12:6 na wengi katika wao hawaamini Mwenyezi Mungu ndashimira nyinizera imana isipokuwa huko kiete nini naho wanatia ushirikina batabangikanya ikiguru na haya hata hapa kwetu tunayo ndio Gitega biriho japo tunafuata Uislamu dukurikira Uislamu tunatia ushirikina pia kumbe Abayisilamu nabo bakurikira Uislamu ariko bagirana abana n'ukoroka kandi ko navuze ngo abangikanye imana imana yabo yitwa nde Allah kumbe imana yabo yitwa imana yitwa nde Allah kumbe Abayisilamu ntamwe yikuza kizene bafise Muhindura amahanga yose abigishwa mubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana hagarara yashize ikibazo ngaha ngo nimba mwemera Yesu nimuze mubatizwe nanjye ndagushiraho ikibazo nanjye niwanzanira umuntu mo Yesu yabatije ucuzumbatize niwamuzana ngaha uwo musigirije turuhindura ucuzumbatize nawe basamtakibele inyinshi y'igituma twe tutabatizwa iri hajya nyina muri Bibiliya mugabe ingorane ntarasoma 15 Bikorino 2:9 igituma twe tutabatizwa fanya igitabo cya Bikorino 2:9 aravuga ati Abayisilamu mwumvirize igituma tutabatizwa twebwe changamka canke ababatizwa canke abo bantu babatizwa mu gishingo cy'abapfuye subiramwo mu gishingo cy'abapfuye abantu babatiza mu gishingo cy'abantu bapfuye bazobamarira iki hariho kabaza hagarara ngaho abantu babatizwa mu gishingo cy'abapfuye bizobamarira iki kibazo uwazanye umubatizo wo mu mazi ni Yohana nibaze batubwire ko akiri muzima nitwasaga akiri muzima duce tugira iki tubatizwa ariko nimba yarapfuye bizobamarira iki yarinze apfa ingene Abayisilamu tubatizwa 15 ibyashizeshwe Yohana igitabo cy'ibyacu ingene Abayisilamu tubatizwa sasa 15 ibyashizeshwe Yohana 15 haravuga ati je nababwiye ninzobigisha gushika maka jewe navutse kubera kugira ngo mwarimu wanyu mwebwe fanya haraka nduguyabira twe tubatizwa umumarayika nabonye ahagaze ku kiyaga n'imisozi feshanga mkamwenye mwanangu ku kuboko kw'iburyo umumarayika yahagaze ku musozi n'iburyo neza cha ku musozi no ku kiyaga agirane agutunga mwijuru amani ku kuboko kw'iburyo agutunga mwijuru Baislamu ni shahada si shahada ni shahada si shahada achavuga ngo iki Baislamu inwa mkono nyote achavuga ngo iki arahira ashahadu ibaho ibihe bitazoshira arahira iyibaho inde imana Allah iyibaho ibihe
azoshira avuga ngo iki? yaremye ijuru n'ibirimo. Iyo Mana yaremye ijuru n'ibirimo niyo twebwe yageze ko tubatiza tuduza urutoke tuti ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Takbir! Allahu akbar! Takbir! Allahu akbar! Turinze tubatizwa nk'abariya twoba tubatijwe mu gishingo cy'abagize iki? Cy'abapfuye. Ayo majambo nayo yazanywe n'umuki n'umumarayika we msomaji. N'umumarayika ni umumarayika arapfa nafa nabugingo nubagize iki ariho. Ayo majambo dukoresha niyo yajavuye ku gihe cyo tumabisilamu tubatizwa mu gishingo cy'umumarayika. tusome. Soma hiyo haraka wewe. Ibada. Ndiyo. Ibada ya kutosa mwili majini. Ingo kije kimenyetso cyo kuja kuyoboka kwa abaje abagabo babikora babanje kubatizwa mu mazi. Ni mfano wa utakaso. Ngo ni kimenyetso ni kimenyetso cyo kuninahazwa. Wa kujitengeneza upya. Change ngo ni kintu cyo kwihindura mu buryo bushasha. Ibada kama hiyo ngo ico gikorwa ilijulikana na kutendeka katika dini za kipagani. Ivyo byose byo kubatizwa mu mazi ngo vyakozwe bikomotse mu madini y'abapagani. Mu madini y'abapagani. Baislamu turabahakanyi turabaislamu. Abahakanyi ni baje babatizwa mu ki? Mu mazi. Baislamu takbir. Allahu akbar. Baislamu tumongeze. Baislamu tumongeze. 112 limbe Qur'ani na malizi hapo nafunga muhadhara. Inasema funga haya, fanya haraka mwanangu. Sema funga. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Ndagusubirie mu mwene wacu, wewe ni Imana imwe. Mwenyezi Mungu tu. Mwenyezi Mungu ndiye anastahili kukusudiwa na kusujudiwa na viumbe vyake vyote. Imana rugira byose. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iyo niyo Mana Waislamu duseka. Garuka kumada usena utubwira Imana yawe yitwande. Nakurindire mnoti ndwi yebibazo nyinshi nakumarire ngaha. Ayari ama niongeze imyoti 2 ndabasorore. Imwe ndabasorore. Basa utakibiri. Yosuwa yajoye ngo mandanye giriki. Abayosuwa abakiri siwe bazwe kumara uko batanga ngaho ndamamarize bose higena nawe. Basa utakibiri. Allahu akbar. Allahu akbar.